Asitsika raha efa misy ao afaka manoratra tsika dia mba hita kokoa amin'izay le izy hoe voarainareo sa tsy voarainareo. Asitsika raha efa misy ao. Somary miandry kely tsika miandry namana kely satria maromaro reo milaza ny ho avy. Asa raha mba afaka manoratra nareo hoe mahita tsara sa tsy mahita tsara. Dia renareo tsara koa ve ny feo ako sa sao dia tsy mahare akory nareo nefa za mitabataba eto. Mba andefaso message kely na commentaire kely raha ohatra hoe mahare tsara nareo. Miandry kely commentaire anankiray fotsiny hoe mahare tsara nareo dia afaka manomboka sika. Miala tsiny fa lasa nataoko amin'ny telefôna na lizy satria raha tsy mety mihitsy le tamin'ny ordinateur. Miarabantsika rehetra. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Miandry commentaire kely aho hoe efa mahare ve nareo sa tsy mahare. Asa ravana raha mahare nareo teneno raha mahare nareo fa manjary za mitabataba eto nefa ny tsy fantatry nareo hoe mahare na tsy mahare. Raha tsy misy moa commentaire dia atomboka tsika ihany le izy zany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Alohan'ny anomboantsika dia aleo aloha za hiteny frantsay kely satria mety misy ireo namana eto an-tanàna na aty ivelany aty amin'ny firenena samihafa zay mba te hanatrika na te hanaraka an'izao koa dia avy eo miverina amin'ny teny gasy ihany. Frères et sœurs, comme on se donné rendez-vous aujourd'hui, donc le moment est venu pour nous de vous donner, vous transmettre quelques connaissances par rapport à la notion de l'autorité. Et donc, si vous voulez bien, permettez-moi de parler avec mes compatriotes dans ma langue maternelle dans un premier temps. Et après un exposé, disons, de 30-35 minutes, je vais revenir vers vous avec la langue française. Donc voilà, chers amis, zay no hoe la riavana fa iresaka an'ity momba ny fahefana ity tsika. Mety maro aminareo ny miandro hoe iresaka politika be tsika efa nolazaina tao anatin'ny lohateny fa ny fahefana sy ny fomba fampiasana na fampiarana ny fahefana araka ny Paoly sy Jesoa ao amin'ny testamenta vaovao. Saingy ialako tsiny dia meloa fa iresaka kokoa momba ny Paoly tsika dia mety misy ihany koa ny fotoana manaraka iresaka ihany momba ny Jesoa na hotoizantsika ihany koa momba ny Paoly satria tsy ho ampy ny fotoana. Ry havako, raha misy fanontaniana dia ataonareo amin'ny commentaire dia ho voaraiko zany ary rehefa vita mifamelabelarana sy ny fehiny résumé amin'ny teny frantsay dia miverina rehefa avy eo mamaly ny fanontaniana tsirairay ao amin'ny commentaire. Ho jerentsika voalohany aloha ezahantsika ho faritana ny atao hoe fahefana. Inona moa ny atao hoe fahefana? Raha ny teny gasy mazava tsara dia avy amin'ny fototeny hoe efa ny fahefana. Efa na vita. Zany hoe ny fahavitana, ny fahatongavana hatramin'ny tanjona, zany no ataontsika hoe fahefana. Fa ny mahaliana antsika kokoa androany dia zay voalaza ny testamenta vaovao. Raha jerentsika ny Romanina 7:12 dia manomboka amin'ny hoe aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe na ankatoa ny fahefana lehibe.
ny teny hoe fahefana eto amin'ny Romana 7:20 sy amin'ny lafiny ankapobeny eo amin'ny ao anatin'ny testamenta vaovao dia lay teny grika hoe exousia. Elana tsiny aloha fa somary feno teny grika izy satria zay moa ny domaine misy ny tena dia somary feno teny grika na teny latina kanefa ezahana azavaina. Ny exousia dia fitambarana teny anankiroa, ny ek zay préposition na ny ousia zay avy amin'ny verbe être amin'ny teny grika na ny verbe eimi. Raha zavaiko zany ny atao hoe exousia dia ek ousia avy amin'ny être, avy amin'ilay tena misy. Iza nefa lay tena misy fantatsika fa andriamanitra ilay tena misy. Tsy andriamanitra zany ny fahefana na ny manam-pahefana fa avy amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga le tohiny ao amin'ny Romana 7:20 izay rehetra misy dia avy amin'Andriamanitra, dia normal be le izy satria ek ousia dia avy amin'ny être no dikany. Avy amin'Andriamanitra zany ny fahefana. Ny olana nefa rehefa tonga eo le fahefana dia lasa azo ny fakapana reo manana fahefana hevitena aka mihitsy ny toeran'Andriamanitra satria mahabe fakapana lay fahefana zay ananana. Misy teny anankiray koa hoe arkon na tany amin'ny grika tany aloha ato amin'ny testamenta vaovao izy hoe arkon fa tany amin'ny grika amin'ny ankapobeny izy eo amin'ny fiarahamonina dia arkontes, ilazana manokana ny gouverneur na ny mpanjaka mihitsy azy tany ampanombohan'ny fiainan'ny ville d'Athènes na ny cité grecque tamin'izany fotoana zany. Ny arkon na ny arkontes, ny mpanjaka zany na ny gouvernora na ny manam-pahefana amin'ny ankapobeny dia mifandray io teny io amin'ny matoateny hoe arkomai na lay teny fantatsika tsara hoe arke na ny fanombohana na ny commencement zany na ny origine. Tsara ho fantatra nefa fa raha vao miresaka hoe fanombohana ao ato anatin'ny baiboly dia tsarovy fa ny fanombohana fantatsika eto amin'ity zao tontolo zao ty dia miatomboka amin'ny litera bet na ny b fa tsy miatomboka amin'ny litera a. Raha mamaky ny Genesis tsika dia miatomboka zany amin'ny hoe Bereshit bara Elohim etc etc. Zany hoe ny fanombohana fantatsika olombelona dia tsy fanombohana miatomboka amin'ny alef na ny a fa miatomboka amin'ny b na ny bet. Zany hoe précédé foana sika efa nisy lay misy talohantsika foana fa tsy tsika akory ny tena fanombohana fa Andriamanitra no alef na alpha fa isika ny fanombohana zay fantatsika dia miatomboka eo amin'ny b na ny bet. Zany hoe misy ilay tena misy, ilay Andriamanitra tena misy dia melohantsika mandrakariva. Ka na inona fahefana zay anananao, na filoha ianao, na gouverneur ianao, dia misy foana ilay tena misy na ilay tena manana ny fahefana izay talohanao ary ny fahefana zay anananao dia avy aminy. Ary zay ary no mahatonga ao amin'ny testamenta vaovao ny toeran'ny mpianatra, ny toeran'ny mpianatra dia ao aorianan'i Jesosy foana, manaraka an' Jesosy foana ny mpianatra. Fa raha vao ny mpianatra no mandeha ny alohan'i Jesosy dia fahafatesana ny dikan'izay. Fantatsika lay nisy fotoana nalefan'i Jesosy asana fitsapahana na fampitana hafatra mihitsy fa ny aloha-lalana an' Jesosy ny mpianatra mba hiampita renirano. Ary dia tonga ny savidrany tsy ny savidrany fa ny tafiotra sy ny zavatra rehetra satria nandeha talohan'i Jesosy zareo. Zava-dehibe ny fahafantarana an'izany. Zany hoe na filoha aza na gouvernora na ianao ny lohany satria ny teny malagasitsika ny hoe lohany na filoha dia avy amin'ny teny koa hoe loha. Dia tsaroa fa misy lay tena loha dia Andriamanitra, misy lay tena loha dia Kristy. Ka raha manana fahefana ianao na
na inona fahefana izay anananao kanefa tsy mifandray amin'ilay tena loha, amin'ilay fiandohana, dia aitsika malagasy ny hoe biby tsy manandoha tsy mandeha. Olana mipetraka angezabe zany ny fieveran'ny tena ho loha, na de filoha azy, na de gouverneur azy, na inona fahefana anananao, kanefa tsy mametraka ny tenanao ho avy amin'Andriamanitra ianao, na mametraka ny tenanao mifandray amin'ilay tena loha, de miteraka olana ngezabe zany. De ataoko vazivazy hoe misy anie ny azon'ny fakapana rehefa manana ny fahefana, de mieritreritra ny tena no izy mihitsy ny lohany, na izy mihitsy no maka ilay toeran'Andriamanitra, de tonga tahaka ny Radamaranja. Fatatsika izany tantara ny Radamaranja zany, lay tsy maty manota, de tonga tahaka zany sanatria. Zay ny teny hoe fahefana ao amin'ny testamenta vaovao, fa ndeha hidirantsika ny fampiasana ny fahefana na ny fampiarana ny fahefana. Olana ngezabe ao amin'ny fampiasana ny fahefana, ny fanafangarona azy amin'ny ataontsika hoe autoritarisme. Ny autorité de mivona na mora mivona any amin'ny atao hoe autoritarisme raha tsy mitandrina. Tena mora kely ny io fivonana na io fiviliana io, tena mora de mora. Kanefa de ataontsika hoe mifanohitra, izay mifanohitra amin'ny atao hoe fahefana na ny autorité no atao hoe autoritarisme. Ny autoritarisme zany de tsy inona fa ny fahefana izay mivily na mivona, na ny fahefana izay azo ambara hoe lomorina na lo, fahefana lo. Ny autoritarisme de fahefana izay mikendry fahafaham-po manokana, na fafinaretana manokana, na fafinaretana mivily, ary de mahafaly ny autoritarisme ny manindry ny hafa, na ihany ko ny fafinaretany de ny manararoatra an'ireo zay madinika na hevery no kely noho izy. Zay mantsy ny olana amin'ny fahefana. Raha vao manana fahefana ianao de mieritreritra fa lehibe noho ny hafa, iverenantsika iny rehefa avy eo, satria tsy de marina loatra akory zay zavatra zay ao anatin'ny Baiboly na araka ny Baiboly. Zany hoe ny autoritarisme de manararoatra ny hafa, mampiasa n'ilay fahefana zay eo an-tanany mba anararaotana ny hafa na anomezana fahafaham-po, mialatsiny fa ela be koa tsy teny gasy na mampianatra ny teny gasy, manome fahafaham-po n'ilay fafinaretana manokana na ny tombontsoa manokana. Ny fomba fiasan'ny autoritarisme dia mibaiko, mandrara, ary ihany koa mambotry. Zany hoe mibaiko, mandrara, mambotry, ary misy teny latina zay mahalaza azy de ny dominus na ny magistère. Dominus na magistère de reo no fomba fiasan'ny autoritarisme. Zany hoe ny fahefan'ny autoritarisme de restrictif, zany hoe mametra ny zavatra atao, répressif, mangeja, ary directif, manome baiko. Raha vao reo zavatra reo no lasa mahazo vahana, de fa mivily makany amin'ny autoritarisme zany lay autorité, fa tsy araka ny tokony ho izy tsony. Raha ny tokony ho izy ny autorité de miaccompagner ary mamela malalaka ny olona miaraka aminy mba hanana fahafahana, satria ny lalàna tsy natao ametra ny fahafahana, fa ny lalàna dia mametraka toerana na domaine anankiray na espace anankiray ahafahanao miasa ankalalahana. Zay ny atao hoe lalàna, manondro ny lalakale ny lalàna. Taka zany zay mahatonga na ao amin'ny testamenta taloha zany Torah de milaza direction Torah. Raha iverenantsika ny fahefana, ahoana ny fampiasana ny fahefana
ao anatin'ny testameta vaovao na ny baiboly manontolo mihitsy a de mety ho azon'ny fakampanatsika hoe iteny hoe Andriamanitra ny tompony hery sy ny fahefana na hoe Andriamanitra dia tsy toka tsy aitoainy tompony hery sy fahefana na amin'ny teny français hoe un Dieu tout puissant. Tsarovy tsara nefa fa na de everitsika aza fa an'Andriamanitra ny fahefana rehetra dia mampieritreritra ny fampiasan'Andriamanitra ny fahefana ao anatin'ny baiboly satria ny Andriamanitra izay hitantsika ao anatin'ny baiboly dia Andriamanitra mametra ny tenany. Misy zany ny atao hoe auto-limitation du divin na mametra ny fahefana. Tsy manana souveraineté absolue zany Andriamanitra na de hoe io ara ny Torah izay lalana mahitsy tian'Andriamanitra mba hizoranao raha hivily ankavia ianao zao na hivily ankavanana ianao zao tsy hisintona anao velively Andriamanitra tia ny lalana fa de avelana ianao ekavina ekavanana fa saingy mbola atorony anao ihany hoe tia ny lalana izay mahitsy. Misy zany atao hoe auto-limitation du divin. Paul apôstôly azy de milaza mihitsy hoe ny herin'Andriamanitra de tanterahany amin'ny alalan'ny fahalemena na ny lemy. Ny atako hoe lemy satria le fahalemena lasa eritreretintsika hoe le faiblesse izay tonga de mifangaro amin'ny fahotana. Zany hoe ao anatin'io lemy io na ny faiblesse no anatanteраhan'Andriamanitra amin'ny alalan'io no anatanteраhan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahefany. Sika théologiana afaka mijery tsika ny article zay nisoratany André Wenin momba ny resaka toute puissance divine. Raha mitapesy Google tsika tonga de mahita an'izany. André Wenin de nanazava hoe lay Andriamanitra izay tsy toha tompony hery sy ny fahefana rehetra de Andriamanitra izay manana faiblesse ihany koa na lemy ihany koa. De tanysainao daholo hoe tahaka ny hoe Andriamanitra izay manao fanekena. Matoa ianao manao fanekena de mila ny hafa ianao zany fa tsy ampy ny hoe miolon'olona ao aminao samirery. Ary de marina tokoa zany satria ny être n'Andriamanitra na ny fisian'Andriamanitra de tsy être fotsiny fa être avec. Zany Andriamanitra de misy ary misokatra amin'ny hafa sy mampisy ny hafa. De tanysainy koa ny hoe Andriamanitra izay hoarina amin'ny berger na ny mpiandrondry. Matoa anao miandry ondry de manana tahotra ianao sao de lasa ny hafa ny lasa ny fahavalo ny ondry izay andrasanao. Eo ihany koa ohatra ny filazana hoe Andriamanitra de fitiavana. Satria ny fitiavana tokoa de avy amin'ilay fanirina izay aty anaty. Ny antsika moa zany na ny andeha ataontsika hoe na ny désir na ny besoin de lasa ohatrany hoe fanirina foana. Fa le désir ny resahana eto zany hoe ny fitiavana de avy amin'ilay fanirina lalina izay indraindray tsy hainao azavaina akory any anatinao any. De anisan'ny fahalemena tanysainy ihany koa ny hoe Andriamanitra saro-piaro. Maninon'Andriamanitra ny saro-piaro satria matahotra izy sao de lasa ny hafa izay anjarany na ny tokony ho azy na ny olona ny fironiny. Zany rehetra zany no anazavany André Wenin hoe manana lemy na aseho an'Andriamanitra ao anatin'ny lemy ihany koa ny heriny. Fa raha tena diniatsika zany rehefa avy eo aho tonga am'izay mety hoe fanatsarana na fanitsina zay fiheverantsika n'Andriamanitra na ny fomba fivavahantsika fanarahantsika natao hoe kristianisme fa ny Andriamanitra tompoitsika anie de Andriamanitra misintaka na Andriamanitra miataka. Zero tsara misy zany atao hoe retrait du divin. Misintaka na miataka Andriamanitra. Raha vao namorona izy de aveo niataka. Jesosy tonga teto aveo niataka. Ary lay fisintahan'Andriamanitra na ny fiemoran'Andriamanitra na ny fiatahan'Andriamanitra dia lay retrait du divin zany dia miresponsabiliser na manome andraikitra atsika. Manome andraikitra atsika. Iverenako ty rehefa aveo fa ny olana ngeza be eo amin'ny kristianisme
de isika zay nomena andraikitra ndray no mangataka amin'Andriamanitra hoe ataovy ty na ataovy ty iverenako iny rehefa avy eo fa toetra an'Andriamanitra zany lay Andriamanitra miataka Andriamanitra misintaka ka manome andraikitra antsika fa anisany mahagaga koa eo amin'ny fampiaran'Andriamanitra ny fahefany izay fampianarana lehibe nomena ny manam-pahefana rehetra de lay ataotsika amin'ny teny teknika teolojika hoe kenos azavaiko le izy fa aza matahotra nareo zay tsy mianatra grika ny kenos dia ao amin'ny Filipianina toko faharoa eo amin'ny 15 no misy azy fantatsika zany aoka ao aminareo koa zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy taloha de ilay Andriamanitra na Kristy izay nitafy ny mahampanompo nitafy ny mahaolona sy nitafy ny mahampanompo azafady indrindra fa tena misy on ne reçoit pas des gens ici. Revenez dans une heure s'il vous plaît. Revenez dans une heure s'il vous plaît. Je fais quelque chose là. Merci. Azafady riavana mantontona be le olona zany hoe Kristy de nitafy ny mahaolona Kristy de nitafy ny mahampanompona ny mahandevo satria andevo mihitsy no tena voalaza fa tsy de tantotsika moa zany de alao atao hoe mpanompo zay no mahatonga ny dikateny nampiasa ny hoe mpanompo kanefa ilay teny hoe kenos de avy amin'ny teny grika hoe matoa teny grika hoe kenao zany hoe ny tena dikany de se vider de soi-même manafona ny tenany no foanany ny tenany zany no fomba fampiasany Jesosy ny atao hoe fahefana Jesosy zany no napiatra voalohany ny atao hoe roi esclave na maître esclave zany hoe mpanjaka sady mpanompo tsy mpanjaka tonga mpanompo satria raha tonga mpanompo izy de tsy mpanjaka tsony fa mpanjaka sady mpanompo na manompo amin'ny alalany mahampanjaka azy zany aza no zany resaka fahalemena na Jesosy zay miasa na mampiseho ny heriny ao anatin'ny fahalemena zany ho antsika teolojiana afaka mandalina tsika mamaky ny boky nysoratany sy ro article nysoratany lay mpandinika atao hoe John Caputo izay nanazava ny atao hoe weak theology na ny weakness of God de be mo ny efa miteny an'izany nanomboka tamin'ilay fanontaniana ngezabe izay napetraka Hans Jonas tao arinan'ny lay génocide ngezabe tany Allemagne tamin'ny androny nazi nametrahany hoe fa taiz'Andriamanitra rehefa amina million amanapitrisany marobe ireo jiosy izay nivonoana tany amin'ny camp de concentration samihafa de nijery fotsiny Andriamanitra de ahoana ary zany Andriamanitra mijery fotsiny nefa hoe tompony fahefana rehetra de nametra-panontaniana izy ny amin'izay fahalemen'Andriamanitra de Dietrich Bonhoeffer zany laza mihitsy hoe Andriamanitra de tsy manampy atsika amin'ny heriny fa manampy atsika amin'ny fahalemeny satria tokoa moa raha tao anatin'ny heriny Jesosy eritrereto tsara ny ty teniko ty raha tao anatin'ny heriny sy tompony hery sy ny fahefana rehetra Jesosy no nandresy ny fahafatesana moa misy fanantenana ho anao zay malemy va fa rehefa nitafy ny mahaolombelona zay malemy Jesosy de tao anatin'izany nitafiny ny fahalemena mahaolombelona zany nandreseny ny fahafatesana ary zany ny fanantenana ho atsika zay ho anatin'ny ao anatin'ny mahaolombelona na ny condition humaine zay malemy fa zany rehetra zany de mampianatra atsika ny amin'ny hoe fahefana zay aza ngeny mahatonga ny mpandinika ny teny hoe ny fanasana tongotra lay Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianany dia sacramenta adiny sacramenta adiny un sacrement oublié de sika mampianatra catéchomène misy lay hoe critère fepetra anankidimy mahasakrameta ny sakrameta de ampiaro tokoa ane lay fepetra anankidimy fa de hita ao daholy feno ny fepetra fa de anisan'ny sakramenta adino na lay sakramenta adino de ny fanasany Jesosy ny tongotry ny mpianany
izay fampianarana lehibe ho atsika izay manana ny fahefana ho atsika izay tompony fahefana na manana ny fahefana na inona endriky ny fahefana izay ananatsika iverenatsika ny hoe miresponsabiliser satria Adama sy Eva de ny sintak'Andriamanitra de responsabiliser ny mpianatra de responsable zany sika tompona andraikitra olona nangeza be ao resaka fahefana na ny fiainam-pirenena ny fanondro-tondro kanefa isika rehetra de samy tompona andraikitra saingy misy tsy manao ny andraikiny na samy tsy manao ny andraikiny na ny mpitondra sy manana fahefana na ny vahoaka de zay ny tsy mampety azy ny ao amin'ny Romanina toko 7:10 de tahaka zany ihany koa mety tsy mamaky sary tsika raha mamaky sary tsika de mahita hoe indroa ao anatin'io pericopany Romanina toko 7:10 i Paul no milaza hoe ny manam-pahefana dia mpanompo diakonos indroa no ilazany an'izany ao ny manam-pahefana de mpanompo raha tsy mametraka ny tena no mpanompo zany manam-pahefana de tsy mety io ary tsy zay ihany fa amin'ny mampanompo azy de raha miveriny tsika ny amin'ny Romanina toko 12 de anisany ao anatin'ilay tena iray na le vatana iray zany izy satria ao anatin'ny vatana iray de zarazarainao samy hafa fanomezam-pahasoavana de misy ao ny mpanompo ary io vatana anankiray io dia ao anatin'io vatana anankiray io ary zay zava-dehibe anankiray zay aloha zay iverenako zay rehefa avy eo zava-dehibe ao anatin'ny vatana anankiray io zany hoe zava-dehibe ao anatin'ny firenena anankiray na ao anatin'ny fiarahamonina anankiray ny manaiky fa mitovy ihany isika rehetra mitovy avokoa isika rehetra fa ny andraikitra sy ny anjara asa no samy hafa fa isika rehetra de mitovy avokoa zay ny mahavatana iray na mahatena iray zay atsotsika hoe corps social dia ny fiarahamonina de ao anatin'ny fiarahamonina na firenena ray de mitovy avokoa olona nangeza be nefa lay fanipatsipaka foana lay membre na lay ratsambatana zany lehibe indrindra zany lehibe indrindra tsy hitantaran'ilay blague zay fa mety mahafantatra ny sasany hoe izy ny lehibe indrindra amin'ny vatan'olombelona fa olana tsy voava zany fa samy manana ny anjara asany ary zay everina ho kely indrindra aza de zay kely indrindra de manana anjara asany zay tsy haingeza tsy vitangeza de tahaka zany ihany koa ao anatin'ny fiarahamonina de ty Romanina toko 7:10 ty koa de misy atsoko hoe chef d'œuvre de l'amour zany hoe lay asa mahagaga lay asa lehibe indrindra nataon'ny fitiavana raha vakitsika no manomboka eo amin'ny 19 ka hatreo amin'ny 19 de hitatsika ao no misy an'ilay 19 hoe fa ny fitiavana ny fahatanterahany lalàna rehetra eo amin'ny 19 ny tena asa mahagaga na asa lehibe zay nataon'ny fitiavanao de tsy inona akory fa eo amin'ny 19 de antsoiny Paul hoe ny hafa zany hoe rehefa reo olo-kafa fa eo amin'ny 19 ireo olo-kafa de lasa prochain na olona akaiky asa moa zay tena malaza ny hoe prochain olona akaiky ny fo zany hoe rehefa eo ny fitiavana ireo everina fa olo-kafa de tsy tonga olo-kafa intsony tsy olo-kafa intsony fa lasa olona akaiky ny fo rehefa eo ny fitiavana l'autre devient un prochain ary misy zavatra anankiray ty zay mety tsomjalo tsy mbola nahita azy tany anatina commentaire fa zay mahasoratra article voalohany eo zany ka mampiasa azy de tsara tsodrano fa za moa mbola tsy nahasoratra azy fa everiko fa za rery no mbola nahita azy tsy midoka tena akory lay any am' Jesosy zay nanontaniana hoe inona ny didy lehibe indrindra de fantatrareo ny valiny hoe ny voalohany dia tiava an Jehovah Andriamanitra ny faharoa dia tiava ny namanao tahaka ny tenanao
fa mahagaga de zao ao anatiny io valiten'ny Jesoa io a de afaka ahenona hoe mitovy ihany ny voalohany sy ny faharoa zay lo tsara ny valiteniny ny didy lehibe indrindra ny voalohany dia ny faharoa zay mitovy aminy ihany zany hoe rehefa miresaka fitiavana ny faharoa de mitovy amin'ny voalohany ihany rehefa eo lay fitiavana izay heverina faharoa de mitovy lenta amin'ny voalohany ihany tsisy hoe ny ray mpianakaviana no ambony zany de zavatra tsy marina velively mety hoe afloa ianao zany de misy eto ambany faharoa fa reto faharoa de mitovy amin'ilay voalohany ihany sika mantsy zatra ao amin'io an'io le numéro 1 ao de zao numéro 2 ao de zao fa mitovy ihany zany reo rehefa eo ny fitiavana ny voalohany ny faharoa dia mitovy amin'ilay voalohany ihany zay ny navaliny Jesoa ny lehibe indrindra de zao ny faharoa izay mitovy aminy ihany zava-dehibe zany ny sy ny fitiavana amitsika malagasy moa de lazaina foana hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra zava-dehibe ne zany zava-dehibe zany tsy anjarako na anjaranao no andeha hitsara hoe tena iainana ve sy tsy tena iainana ve fa andeha ny tena tsika tsirairay avy no jerentsika hoe miaina ao anatin'izany fitiavana zany ve tsika sa mijery ny hafa fotsiny de ny fahefana ihany ko ry havana izay ao anatiny ty Romanina toko 7:10 tia rehefa tena jerena dia tsy hoe manana fitaovam-piadina fotsiny ianao na ianao ny tompony lalàna fa apetraka Paolo mihitsy hoe tsy hoentiny foana akory ny sabatra fa lay tanjona na ny zava-kendrena dia ny hanao ny tsara zany hoe misy idirany hoe bien et mal misy idirany io dichotomie io bien et mal ny resaka fahefana nanomezana ny fahefana zany mahampanompo n'Andriamanitra ny manana fahefana rehetra de ny mba hanaovana ny tsara hanaovana ny tsara sy ialana amin'ny ratsy na ny tsy anjakany ny ratsy ary tsarovy fa teo amin'ny antikité na atreo amin'ny andron'ny testameta vaovao ny atao hoe antikité moa zany de mbola tany alohan'ny testameta vaovao tany ka hatraty amin'ny andron'ny testameta vaovao de ny zavatra mirandrana amin'ny resaka fahefana na mirandrana amin'ny resaka fananam-pahefana de ny resaka sotoavina na ny fahendrena na ny ataontsika amin'ny teny frantsay hoe vertu fa taty amin'ny tsika mantsy ny grika tany amin'ny cité greka no namorona ny resaka démocratie fa marina zany fa tsaroa fa taty amin'ny 8e siècle vao tena nampiasaina ny teny hoe démocratie amin'ny fomba officialy zany fa ataontsika hoe clandestin foana zavatra tsy tena officialy nampiasana n'izany démocratie zany fa ny tena mifaningotra amin'ny resaka fahefana de ny vertu ary io tsy niala mihitsy teo amin'ny tantara hatramin'izao zany raha vao manana fahefana ianao de misy vertu na fahaiza-miaina fananam-pahendrena na sotoavina izay tsy maintsy tandrovanao miaraka amin'izany fampiasana ny fahefana zany mandeha be ny fotoana ry havana fa tonga eo amin'ny tapany farany tsika tonga sady eo amin'ny tapany farany tsika de eritretiko hoe reto zavatra maromaro reto tokony ho sainina ndray tokony ho ahitsy mety hoe masika ave raha miteny hoe ahitsy ny fiangonana na ahitsy ny zay tompona andraikitra rehetra eo amin'ny fiangonana anisan'izany mpitandrina na zay manana ny fahefana rehetra fa tokony ho sainina mafy farafaratsiny mety tsy ho resy lahatra avy hatrany ianao fa dinio sy sainitsaina mifandray mivantana amin'ny fiainam-pirenena manko le izy mifandray mivantana amin'ny zava-misy amintsika zay azo lazaina hoe mbola tany mahantra na tany andalam-pandrosoana ny zavatra
mila dinihana voalohany dia ny resaka miracle zay ny hoe iverenako le hoe Andriamanitra no atsotsika hanao zavatra dia fomba fiteny malagasy ny zay masoa ataon'Andriamanitra Andriamanitra ny nanao Andriamanitra ny mametra Andriamanitra misy zavatra tokony hosainina le izy satria ny resaka miracle na ny teny hoe dynamis amin'ny teny grika zay io no ampiasaina indrindra amin'ny teny hoe miracle misy ny hoe séméon fa reny mo famantarana fa ny dynamis dia hery miasa ny atao hoe dynamis hery miasa ary la hery miasa dia miasa ao anatinao miasa ao anatiko la hery miasa fa tsy hoe miasa rery la hery miasa rehefa mampianatra dia alaiko ohatra foana ny tavoangy ohatra sisy tavoangy atao kaiky eto fa andeha ataoko hoe ty micro kely ray ty ohatra rehefa latsaka amin'ny tany ao io micro ray io afaka angataka amin'Andriamanitra ve ianao mandritra ny 5 taona mandritra ny 10 taona mandritra ny 100 taona hoe Andriamanitra mba apekaro re le micro kely zay latsaka ao tena diso ane zany fa itsika no iasany lay herin'Andriamanitra ka rehefa miasa amintsika ny herin'Andriamanitra dia apekarintsika ary averintsika amin'ny toerany tokony ho izy la micro kely zay latsaka ao olana angezabe zany satria lasa ny fivavahana ny kabary ny fiangonana na ny discours ny fiangonana zany dia maniraka anao sy manosika anao ohatra ny croiser les bras fa Andriamanitra no anao an'io ho ataon'Andriamanitra io raha hoe tompo mba ataovy tena diso tanteraka zany fa lay herin'Andriamanitra zavatra rehetra nomen'Andriamanitra na ny fitiavana na ny fanahy masina na ny talenta natao hoe charisme izay vokatry ny charisme vokatry ny fahasoavana ny atao hoe ma amin'ny teny grika dia vokatra effet charisma zany dia vokatry ny charisme fahasoavana zay zavatra rehetra nomen'Andriamanitra dia hery miasa ao anatitsika ahafahantsika manova izay tsy mety ary zay nanaovan'ny Paoly hoe ampoany fahasoavany na mitenenany Jesosy tamin'ny Paoly hoe ampoanao ny fahasoavako la hoe ampy dia midika koa hoe manana hery miasa tsy mety maty manana hery miasa tsy mitsahatra zay midika an'ilay matoa-teny zay nadika antsika hoe ampy satria raha mitsahatra ny heriny dia tsy ampy matoa izy ampy dia satria miasa mandrakariva ny heriny zay zavatra rehetra nomen'Andriamanitra zany dia hery hoenty miasa ary isika ny rahan'Andriamanitra hanova na hanao miracle hanova zay situation tsy mety fa tsy hoe Andriamanitra indray ny zay masoa ataon'Andriamanitra Andriamanitra sisa vao mahavita an'izao na mahavita tsy ryhavana sika ny tompona andraikitra fa Andriamanitra dia Andriamanitra miataka kanefa tsy hoe miataka mba hanadino fa miataka mba responsable tompona andraikitra atsika ary dia manome ny hery rehetra zay ilaina rehetra izy ahafahantsika miasa sy manova izay tsy mety rehetra zay ny voalohany fa ny faharoa dia fantatsika mivavaka manova zavatra mivavaka manova zavatra andeha tsy dia hidirako loatra le hoe nivavaka manova zavatra fa inona tokoa moa ny atao hoe vavaka fa sao tsy fantatsika ho any amin'ny testameta taloha aloha ny testameta taloha ry havana ao amin'ny testameta taloha na ny teny Hebreo dia tsy misy teny tena mahalaza ny hoe mivavaka mety ao ambadimbadika ao ny mpampianatra testameta taloha ry aumônière ny laza anatrika izy mety meme izy rehefa teneniko an'izany pasteur Anjara mialatsiny manonona anarana fa ianareo mpahay testameta taloha mahafantatra tsara tsy misy tena matoa-teny malaza ny hoe mivavaka ao amin'ny testameta taloha fa lay teny hoe tefila na le hitpalel na tefila izay avy amin'ny matoa-teny hoe palal dia tsy haiko inona natao hoe réfléchi forme réfléchi asa atao amin'ny tena ihany asa ataoko amin'ny tenako ihany ny atao hoe mivavaka zany araka ny testameta taloha dia ny fandinihan-tena izay ataoko ny fandinihan-tena
izay ataoko s'auto-évaluer, se remettre en question. Zany hoe za ihany no mandinika ny tenako. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra zany ny jiosy de mandinika ny tenany izy raha mitoetra tokoa amin'ny lalàna na tsy satria ny fitoerany amin'ny lalàna no mahatonga ny karazana fitahiana sy ny fampanantenana rehetra zay nomen'Andriamanitra de tanteraka rehefa sy ny fampanantenana rehetra zay miorina na mirandrana amin'ny fanekenana ny alliance de tanteraka rehefa mitoetra ao anatin'ny lalàna ny jiosy. Fa amin'ny grika ao amin'ny testamenta vaovao misy matoantena anankiroa na verbe anankiroa ny atao hoe mivavaka. Ny voalohany ay zao aloha tsy azo afangaro mihitsy ny hoe mivavaka sy mangataka ao anatin'ny testamenta. Olana ngeza be vao mivavaka ianao de mangataka. Tsy mangataka velively ny atao hoe mivavaka ao amin'ny testamenta vaovao. Ny atao hoe mangataka de matoantena atao hoe aiteo. Aiteo. Fa ny mivavaka de matoantena anankiroa, ny ray deomai, ny ray prosekomai. Deomai sy prosekomai. De azavaiko an'ireo matoantena anankiroa atakaratsika ny hoe mivavaka. Teo zany aloha testamenta taloha de hoe s'auto-évaluer. Zao ndray zany dia deomai sy prosekomai. Ny deomai dia mitovy ihany ny fototra na ny racine na ny fakany, fakanteny amin'ny hoe demos na ny fokon'olona. Reo dia samy avy amin'ilay fakanteny hoe dei. Dei. Io dei io dia fifamatorana, fatotra na fifandraisana, attache na relation, fifandraisana, fifamatorana. Natao hoe mivavaka zany dia manorina sy mikarakara ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra. De raha tsy mifamatotra tsara ianao sy Andriamanitra, izy ny diso ianao sy Andriamanitra. De miverina ihany zany izy amin'ilay zay voalaza ny testamenta taloha hoe mandiny tena. Mandiny tena sy miexamine ny tenanao ianao sao tsy mifamatotra ny tanteraka amin'Andriamanitra. Zany hoe ny fiainona ny tenin'Andriamanitra na ny ekoty de vavaka. Satria izay mihitsy ny fiainona, satria ny hoe miaino efa ao anatin'ny mankatoa. So mankatoa sy ny miaino amin'ny teny grika teny ray ihany. So tsy fantatsika zany. Ny ho atsika zay théologiana ny hoe miaino de akuo, de ny mankatoa upakuo. Verbe ray ihany reo, matoanteny ray ihany reo. Ka ny fiainona ny tenin'Andriamanitra de ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no mampifamatotra atsika aminy. De tahaka zay ihany koa ny prosekomai, pros, préposition pros, préfixe e, zay milaza hoe tsara. Eugène, eulaline, Eugène, avy amin'ny e genao. Genao na ny genes, ny descendance na ny taranaka. Eugène zany de taranaka tsara. Eulalie avy amin'ny hoe laleo, miteny. Eulalie zany de bonne parole. Ny e zany de bonne. De eo le verbe avoir, écho. Zany hoe ny prosekomai dia manana an'Andriamanitra amin'ny lafiny tsara. Na manana tsara an'Andriamanitra de mitovy amin'ilay fifandraisana teo ihany zany zavatra zany. Manahirana be zany raha jereny zany hoe resaka hoe miracle sy ny resaka hoe vavaka zany. De Andriamanitra ndray no angatahanao anao zavatra. Andriamanitra ndray no iangavinao anao zavatra. Kanefa ianao no nitendren'Andriamanitra ho tompon'andraikitra. Ary ao anatin'ny hoe vavaka de tsy hoe mangataka fa mandiny tena. Mandiny tena. Riavana, responsable tsika. Zay zavatra nolazaiko teo zay, zavatra roa zay mbola iverenako any amin'ny conférence manaraka any ivalam-paraka kokoa ny hoe inona tokoa moa ny filazantsara mety ho an'ny malagasy sy ny tanomanitra satria tadidio fa ny kristianisme zay nampidirina tao Madagasikara de ho an'ny bourgeois, ho an'ny anona kokoa tany ambolohan'ny tany, ary tsy haitsika mihitsy nanitsy azy
mba ho kristianisme ho an'ny mantra sy ny sahirana any ka reto zay everina hoe secte reto no manatanteraka azy kanefa amin'ny fomba tsy de feno fahalalana loatra mialatsiny ho an'izay ao anatin'izany atao hoe secte na fiangonana zandriny zany fa tokony ezaka ihany koa izy ireo mba hianatra satria ilainy izy ireo tena ilainy za moa zany izy fotoana tonga tany a Madagasikara de tany Ambatolampy tsy mahafotsy tany a nampianatra fiangonana anankiray izay everina mety everina maro hoe secte de nampianatra mpitandrina an zareo nate moa fantatra reo ihany situation ako zany tsy de anina de lasa zay mahazo de mahazo moa tsy mahazo elana tsiny zay ny mahakasika an'ireo hoe zavatra tokony ho izy fa iverenatsika iny amin'ny manaraka mba hijerentsika hoe inona tokoa moa ny filazantsara tena mety ho amin'ny malagasy raha mijery an'ny Paoly tsika ny zavatra ray farany de zao ny kabarin'ny Paoly ny fiainan'ny Paoly ny fahatakaran'ny Paoly ny atao hoe fahefana ny fahatakaran'ny Paoly ny zavatra rehetra dia mifandray amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy mifandray amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy rehefa tsy ny azo fijaliany Jesosy Kristy no mibaiko atsika sy mampafantatra atsika ny atao hoe fahefana mampiorina ny fahatakaratsika rehetra sy ny fomba fiasatsika rehetra de diso velona be foana ny lalatsika na ny zavatra zay ataotsika na ny fampianarana zay ataotsika omeko ohatra vitsivitsysika de ho faranako la izy de ijery commentaire rehefa aveo am'izay fanontaniana miandry ny fanontanianareo amin'ny commentaire fa hanao résumé kely amin'ny français rehefa aveo ao amin'ny Korinthiana voalohany toko voalohany manomboka eo amin'ny 9:20 de misy le hoe fa ny teny ny amin'ny azo fijaliana iny aloha dika teny ingary amin'ny fikambanana mampelo baiboly ary mba itsio reny zavatra reny tsy hoe ny teny ny amin'ny azo fijaliana na ny teny momba ny azo fijaliana fa ny teny ny azo fijaliana ny azo fijaliana no miteny ny teny ny azo fijaliana de ny teny ny azo fijaliana de rehefa tohizanao izy de misy karazana kisary ao kisarim-piainana misy kisarim-piainana na lalam-piainana izay soritan'ny Paoly Jesosy nandeha tamin'io lalam-piainana zay nisoritan'ny Paoly voalohany Jesosy zay ilay tsy misy na lay tsinitsinina amin'ny teny grika hoe tameonta article neutre mais négation tsia onta avy amin'ny verbe eimi participe présent neutre tameonta zany dia ilay tsy misy ilay tsinitsinina ilay tsy misy no tonga mampamenatra ireo zay mihevy tena ho misy de io lalam-piainana zany hoe lay kisarisary io mitovitovy ihany amin'ilay kenozy teo na lay hoe nanafona ny tenany de io lalam-piainana zay nizoran'i Jesosy zay neverina hoe tsy misy lay tsinitsinina kanefa nandeha tamin'ny lalany azo fijaliana ka tonga mampamenatra na mahavonjy mampikorontana aloha de mitondra famonjena avy eo mitondra herim-pamonjena ho an'zareo mihevitra ny tenany fa misy de io lalam-piainana io de nizoran'ny Paoly kio de nilaza hoe za zay mangovitra ny fampianarako ane de fampianarana malemy be tsinitsina satria zay koa moa ny tenen'ny Korintianina taminazy de za zay tsinitsinina akory de ao anatin'ny kabariko na ny toriteniko zay toriteny mangovitra iny no anehoana ny herin'ny fanamasina démonstration de l'esprit de io ihany koa no any an-tanany ny mponina rehetra mba hizorana rehefa aveo nareo Korintianina koa nke Barclay misy hoe Barclay zay afaka mamaky ny article nareo de nanoratra izy ny hoe Corinthien une communauté malfamée malfamée zany ohatrany hoe mialatsiny ho an'izay mipetraka any ohatrany hoe any tsara lalàna zany atao hoe malfamée zany hoe tsy haiko na nisotry mialatsiny any am'le tena feno herisetra feno zavatra ratsy zany atao hoe communauté malfamée de ny Corinthien na ny Corinthe ozy zany de communauté malfamée ary nareo ozy Paoly de tsy misy aminareo ny Eugenes de efa nazavaiko teo zay
tsara fahaterahana na taranaka tsara fa ny ankamaronareo de esclave mpanompo andevo kanefa nareo nifidian'Andriamanitra mba ampamenatra ny endry de zany lalany azo fijaliana zany koa no iriko mba andehana ny tompon'andraikitra sy ny tompo-pahefana rehetra ka mba ny azo fijaliany Jesosy no hibaiko atsika ilay azo fijaliana zay tena miorina amin'ny fitiavana miorina amin'ny fanetretena fanafoanana ny tena de tsarovy ry havana fa tompon'andraikitra isika rehetra ary ny tena maranako azy de zay andraikitry ny fiangonana sy andraikitry ny mpino rehetra izay andraikitry ny vahoaka rehetra zay foana ny fasana foana ny fasana tsy tao ilay vatany Jesosy tsy tao ny tenany Jesosy tsisy ninona tao ny hita tao de teny no hita tao avy amin'ny teny io no ny orenan'ny finoana ny teny anjarantsika kosa no mi-incarner na donner corps à la parole anjarantsika zany ny manome vatana ilay tena manome nofo ilay teny manome nofo ilay teny ary zay no andraikitry ny fiangonana zay ataony fiangonana rehetra ny andraikitsika rehetra de manome vatana mba ho hita maso ilay teny ary avy amin'ny alalan'izany itenenana hoe ny fiangonana de vatan'i Kristy ny vatan'i Kristy tsy hita fa rehefa iainantsika ilay teny raisitsika ny andraikitritsika omentsika vatana sy nofo tonga nofo ilay teny tonga nofo ao amintsika tonga nofo ao amin'ny asantsika tonga nofo ao amin'ny fomba fisainatsika tonga nofo ao amin'ny fampiaratsika natao hoe fahefana ilay teniny Jesosy de lasa hita ilay Jesosy ho andreo zay mieritreritra zany fa tsisy Andriamanitra sy ny tena diso hevitra be misy nareo satria ny asan'ny fiangonana ny asan'ny mpinona ny fomba fiainan'ny mpino dia afaka mampahita an'Andriamanitra lasa hita maso ilay Andriamanitra zay tsy hita maso zay ry havana va de ho anareo tsy naharaka moa zany de mbola afaka mijery ihany nareo ny résumé ny publication an'ity direct ity miverina rehefa avy eo mijery ny message nareo fa de ataovy eo amin'ny message eo ny fanontaniana re tompoko mety tsy ho voavaly daholo tsy ampy ny fotoana efa adiny ray zay tsika ny teto chers amis après cet exposé en malgache donc comme j'ai déjà dit au début en tout début de cette live Facebook je suis là et je vais faire un petit résumé de 5-10 minutes pour que vous qui ne comprenez pas le malgache, vous puissiez tirer quelque chose de cet exposé. Voilà. Et donc, quand on parle de l'autorité, il faut d'abord savoir que l'autorité, dans le sens biblique du terme, surtout selon le Nouveau Testament, vient d'abord du terme grec exousia. Exousia. Et donc, ce terme grec exousia, c'est l'ensemble de deux mots. D'abord, il y a la préposition ek, qui veut dire venant d'eux, et ousia est un mot qui vient du verbe eimi, en grec, qui veut dire être. Et donc, l'autorité ou les autorités ne sont pas l'être. Elles viennent plutôt de l'être. Et selon la Bible, le seul être, c'est lui qui est, c'est Dieu. Et donc, c'est pour cela que toute autorité vient des dieux, parce que le mot autorité lui-même veut dire venant de l'être. Et il y a aussi un second mot qu'on utilise, qui veut dire plutôt gouverneur ou les gouvernants, mais qui indiquait aussi autrefois les rois, en tout début de la vie des cités grecques ou de la ville d'Athènes, selon Aristote. Le terme archon ou archontes, qui est lié au verbe archomai, ou le terme arché, qui veut dire commencement, origine. Mais il faut savoir que notre origine, le commencement que nous savons, c'est plutôt un commencement qui est déjà second.
dès son origine. Si nous lisons par exemple le livre de Genèse, là où on parle de commencement, on lit en hébreu « Bereshit bara ». Ça veut dire que le commencement que nous connaissons, le commencement de ce monde, notre commencement, commence avec la lettre bête, qui est l'équivalent de la lettre B. Et notre commencement, il ne s'agit pas de Aleph. C'est-à-dire que nous sommes toujours précédés par quelqu'un, précédés par Dieu. Le commencement que nous connaissons, c'est déjà un commencement après le seul être, après celui qui est le vrai commencement, le alpha, le aleph qui est Dieu. Et donc, quand on a l'autorité et quand on se comporte comme celui qui est le premier, là on se trompe déjà. Là on se trompe déjà. Ah, désolé parce qu'il y a quelqu'un qui insiste là. Je fais quelque chose. Si vous pouvez revenir dans 1 heure ou dans 2 heures comme ça, s'il vous plaît, ne toquez plus. Merci. Je fais quelque chose en direct sur Facebook, vous attendez s'il vous plaît. Là, on est d'accord? D'accord. À moins qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Il y a un décès? Oui, je prends les choses ici. Vous attendez alors. Si quelqu'un est décédé, je sors. Bon. Vraiment désolé. Et donc, quand on se trompe et on se comporte comme le premier, comme celui qui est l'être, et là, on se trompe déjà. C'est-à-dire que toute autorité, toutes les autorités doivent accepter qu'ils sont liés, qu'ils sont liés à l'être. Et quand on parle de l'être, c'est Dieu. Et donc, quant à l'exercice du pouvoir ou l'exercice de l'autorité, il faut savoir accepter que l'autorité peut se dévier facilement à l'autoritarisme. L'autoritarisme qui est, on peut dire que c'est l'opposé, le contraire, l'opposé de l'autorité elle-même. L'autoritarisme, c'est l'autorité déviée, l'autorité corrompue, l'autorité qui est renversée. Voilà. Et donc, celui qui fait preuve d'autoritarisme ou celui qui a une autorité déviée, c'est celui qui exerce un pouvoir et pour lui donc, il cherche la jouissance perverse, une jouissance personnelle et il prend un malin plaisir à soumettre les autres, à soumettre ceux qu'il imagine comme des êtres plus faibles, comme des êtres inférieurs par rapport à lui-même à cause de son autorité institutionnelle. Et donc voilà, l'autoritarisme donc c'est une autorité qui ordonne mais qui interdit également et qui limite donc des termes latins comme dominus, magister définissent très très bien l'autoritarisme. Mais l'autorité c'est une autorité, un pouvoir qui accompagne, qui soutient, qui relève. Et il faut savoir que quand on parle de miracles, quand on parle aussi d'exorcisme, tous ces miracles que Jésus a fait dans le Nouveau Testament visent toujours à restaurer le sujet. À restaurer le sujet. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des objets, nous sommes des sujets libres qui pouvons décider, nous pouvons décider de notre vie. Nous sommes des acteurs de notre vie. Voilà. Un deuxième point aussi qu'il faut savoir quant à l'exercice de l'autorité, l'exercice du pouvoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de parler, s'il vous plaît? Vous me dérangez énormément. S'il vous plaît. Vous entendez? Oui. Vraiment désolé. Hein. Les gens ont du mal à respecter les autres. Voilà. Et donc, un deuxième point à savoir aussi,
quant à l'exercice de l'autorité, c'est que l'exemple lui-même, c'est Dieu. Parce qu'on a toujours considéré Dieu comme l'être tout-puissant. Il y a la toute-puissance divine. Mais il faut savoir que le Dieu de la Bible, c'est aussi un Dieu qui se retire. Il y a ce qu'on appelle le retrait du divin. C'est un Dieu qui s'auto-limite. Dieu lui-même limite son autorité, limite l'exercice de son autorité. Et donc, Dieu n'exerce pas une souveraineté absolue, mais Dieu se limite lui-même. C'est ce que Giorgio Agamben, un philosophe italien, a expliqué par rapport à ce qu'on appelle le potentia absoluta et potentia ordinata. Toute autorité et tout pouvoir considéré comme tout puissant ne peut pas être exercé. Il doit être ordonné, coordonné et limité. Voilà. Et donc, ça c'est un point à savoir. Quand on parle aussi de l'autorité, si on revient dans Romains chapitre 13, Paul considère tout de suite l'autorité, et 2 fois dans cette péricope, il considère les autorités comme des serviteurs, voire des esclaves. Et donc, les autorités sont des serviteurs, des esclaves. Et ceux qui ont l'autorité doivent donc exercer leur autorité pour prendre soin des autres, chercher le bien des autres et ne pas chercher ou assouvir son propre fantasme ou son propre désir. Voilà. Et quand il s'agit aussi de l'autorité, la tentation, c'est quand on a une autorité, c'est de penser qu'on est meilleur, qu'on est au-dessus des autres. Ça, c'est vraiment une erreur fondamentale. Parce que dans une société, ce qui fonde la société, c'est l'égalité de tous. Et c'est ce que la Bible prône, c'est ce que la Bible véhicule. L'égalité de tous. Ce sont les responsabilités qui sont différentes. Nos responsabilités, chacun a ses responsabilités, chacun a son domaine, mais nous sommes tous égaux. Et c'est pour cela que tout discours concernant l'autorité, y compris la péricope de Romains chapitre 13, est toujours fondé sur l'amour. L'amour qui fait de nous des êtres égaux. Et quand on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, lui-même il a répondu, il y en a 2. Le premier, c'est aime ton Dieu, etc., etc. Le second, qui lui est semblable. C'est-à-dire que quand il s'agit d'amour, le second est semblable au premier. Il n'y a plus le numéro 1 et le numéro 2. Il y en a toujours, mais le second est semblable au premier. L'amour fait de nous donc des êtres égaux. L'amour nous met sur un même pied d'égalité. Et donc l'exercice d'autorité doit respecter également cette égalité, car nous sommes dans un seul corps, que ce soit un corps chrétien ou un corps social en tant que peuple, en tant que population, mais chacun a ses responsabilités dans le corps. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est de respecter que dans ce corps, la tête, c'est Dieu, la tête, c'est Christ. Même si un président ou un directeur ou un responsable pense toujours qu'il est la tête de tel ou tel domaine, de telle ou telle entreprise, mais c'est toujours Dieu qui est la tête. Ça revient à ce que nous avons expliqué au début par rapport au sens même du mot autorité. Voilà, chers amis. Et depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'exercice d'autorité est toujours étroitement lié aux vertus. Sans les vertus, il n'y a pas d'autorité. Sans les vertus, on ne peut pas exercer l'autorité. Et c'est ce que Paul aussi a essayé d'expliquer dans cette péricope de Romains chapitre 13, puisque lui-même, il a dit que ces autorités-là ne portent pas simplement les armes comme ça, elles exercent plutôt leur autorité pour le bien. C'est-à-dire que l'exercice de l'autorité vise toujours l'instauration du bien, vise toujours le bien et vise à éradiquer le mal. Donc c'est toujours lié à la notion de vertu.
Et donc, pour terminer ce résumé, chers amis, j'ai dit 10-15 minutes, mais on est en train de dépasser ces 10-15 minutes-là. J'aimerais attirer votre attention à quelques points essentiels par rapport à notre vie, parce que c'est ce qui fait défaut. D'abord, nous sommes responsables. Dieu s'est retiré, ça c'est la base de la Bible. Un Dieu qui se retire, Christ se retire également pour responsabiliser. Nous sommes tous responsables. C'est nous qui sommes les responsables de notre vie, de la vie de notre pays. Le problème, c'est que on gâche notre vie, on perd notre temps à se pointer du doigt, à pointer du doigt les autres. Ah non, les responsables, ce sont les dirigeants, ce sont les politiciens, c'est le président, c'est le... Non, nous sommes tous responsables. Et le problème avec la compréhension du christianisme, c'est que il y a pas mal de choses à repenser, peut-être même à rectifier, si j'ose dire. Par exemple, la notion de miracle. Mes étudiants connaissent déjà très très bien ma position par rapport au miracle, parce que il y a des termes utilisés dans le Nouveau Testament pour parler de miracle, mais la plupart du temps, en entreprise, c'est le terme dynamis. Et dynamis, en fait, c'est une puissance dynamisante, une puissance qui nous dynamise. C'est-à-dire que nous sommes dynamisés par cette puissance, c'est à nous de rectifier ce qui a rectifié. C'est à nous de faire le miracle. C'est à nous de changer ce qui est à changer. Voilà. Et donc, mais le problème, c'est qu'au lieu de changer, nous demandons à Dieu de changer les choses à notre place. Mais c'est faux. Et j'ai toujours pris l'exemple, quand j'ai donné des cours ou donné une conférence, j'ai toujours jeté quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de rétablir ou de remettre le stylo au-dessus? Est-ce qu'on peut prier Dieu pour qu'il fasse quelque chose? Jamais. Dieu ne va jamais répondre à ça, parce que c'est un Dieu qui se retire mais qui nous dynamise. Et après, c'est à nous, dynamisé par sa parole, dynamisé par son amour, dynamisé par le Saint-Esprit, dynamisé par sa puissance, c'est à nous de restituer le stylo. C'est à nous de changer ce qui est à changer. Voilà. Et donc, chers amis, voilà le premier point. Le second point aussi, par rapport à la prière, j'ai déjà dit 2-3 fois ici avec mes étudiants, peut-être aussi lors de quelques conférences, j'ai déjà expliqué la notion de prière. Parce qu'on se trompe très souvent. Déjà, prier n'est pas demander. Il ne faut pas confondre les deux verbes, parce que demander en grec, c'est aiteo. Et prier, déjà dans l'Ancien Testament, ça vient de la racine palel. Et c'est une forme réfléchie, parce qu'à proprement parler, il n'y a pas le verbe à prier dans la langue hébraïque, dans l'Ancien Testament. Mais c'est une forme réfléchie de palal qu'on utilise dans l'Ancien Testament, et la signification, c'est s'auto-évaluer, comme c'est une forme réfléchie, et donc c'est à nous d'agir et de faire quelque chose, agir sur nous-mêmes. Et donc c'est une auto-évaluation, s'auto-évaluer ou se remettre en question. Voilà, donc la prière que nous faisons, c'est une remise en question. Dans l'Ancien Testament, on se remet en question, on s'examine, on s'auto-évalue si nous suivons vraiment la direction que Dieu a mise devant nous, c'est-à-dire la Torah. Parce que la Torah, c'est la direction, c'est la ligne droite. Et donc c'est à nous de nous remettre en question. Mais dans le Nouveau Testament, il y a deux termes, deux verbes, il y a deomai et prosekomai, hein, les deux verbes qui relatent plutôt des relations, une relation étroite. Et qui, les deux verbes sont des verbes de relation, des verbes d'attache. C'est-à-dire que la prière, c'est quand nous cherchons, quand nous entretenons notre relation avec Dieu et fait en sorte que notre vie soit réellement rattachée, étroitement liée au Seigneur. Donc, au lieu de prier Dieu, de faire quelque chose, déjà, nous sommes responsables, mais nous ne pouvons jamais vraiment faire et remplir nos responsabilités si nous ne sommes pas dans une condition de prière.
c'est-à-dire avoir une vie, vivre tout en étant vraiment attaché à Dieu. Et le dernier point, c'est que notre vie, notre discours, l'exercice du pouvoir et de l'autorité, tout cela doit impérativement être fondé sur la croix de Jésus. Paul, tous les discours de Paul, tout l'enseignement de Paul, tous ces enseignements sont fondés sur la logique de la croix. La logique de la croix qui est toujours fondée sur l'amour, la logique de la croix qui est fondée sur l'humilité, ce qu'on appelle la kénose, qui vient du verbe kénao, se vider de soi-même. Donc s'il n'y a pas cette kénose, si on ne s'oublie pas soi-même, il est impossible pour nous d'avoir une autorité. Parce qu'avoir l'autorité, c'est aussi aimer les autres. Et on ne peut pas aimer sans oublier soi-même. On ne peut pas aimer sans revêtir l'humilité. C'est en revêtant l'humilité que nous puissions vraiment aimer les autres, prendre soin des autres, chercher le bien des autres. Et donc, voilà, chers amis, un petit résumé de ce que j'ai donné. Il y a beaucoup de choses à dire, forcément. Peut-être que certaines attentes n'étaient pas répondues aujourd'hui, mais espérons que je sois en bonne santé et que j'ai toujours la volonté, le désir, l'audace de faire ce genre de conférence sur Facebook. Et si Dieu le veut, mais si je le veux surtout, on va continuer une prochaine fois. Donc voilà, chers amis, mais permettez-moi de parler en ma langue, mais aussi peut-être s'il y a des questions en français, je vais aussi parler en français. Donc, chers amis, je vais d'abord actualiser là, chercher s'il y a des questions. N'hésitez surtout pas. Là, maintenant, je suis en train de lire les commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires déjà? Ça, j'en sais rien. Attendez, hein. Je ne suis pas spécialiste de... Bon. Je cherche déjà les commentaires. Bonsoir, monsieur le prof, lien s'il vous plaît, mais c'était... Bon, maintenant... Je pense que c'était publié sur ma page, hein, sur mon profil. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'arrive pas à trouver l'appli Messenger. Bon. Bon, a priori, il n'y a pas de questions, mais je pense que peut-être en visualisant à nouveau ou en réfléchissant, vous allez poser des questions, des commentaires sur ma page ou sur mon profil ou sur la publication qui va apparaître d'ici quelques heures comme tout, pour les directs à Facebook. Voilà, chers amis, donc je vous donne rendez-vous encore une fois à la prochaine et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris votre temps, d'avoir suivi cette live Facebook. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Zay ry avana no azona tolotra androany a raha misy fanontaniana manitikitika anareo zany dia azonareo soratana miadana eo eo amin'ny Facebook eo. Betsaka ny zavatra voalaza androany nefa be dia be ihany koa ny mbola tsy voalaza dia manome toky anareo fa amin'ny fotoana manaraka dia hotoizantsika ny fampianarana. Mety betsaka ihany koa ny tsy mazava na satria voatery ilaozana mety milaza kely fotsiny dia avy eo lasa fa dia anjaratsika no misaintsaina mametraka amin'ny fanontaniana ihany koa. Mialana tsiny raha ohatra hoe tsy nahafapo ny sasany na mety hoe nanohitohina ny sasany ialana tsiny fa anjaratsika rehetra ny misaintsaina mba hampandeha ny firenetsika, hampandeha ny fiarahamonina izay misy atsika na aiza
misy atsika ry havana izay no azo natolotra fa dia mametraka ny veloma mandra-piona misaotra betsaka anareo tahin'Andriamanitra ny amin'ny fanarahana an'izao live Facebook zao. Tahin'Andriamanitra mampamangy amin'ny rehetra any dia samy mahireza amin'ny andraikitra zay nomen'Andriamanitra dia mba isika rehetra no samya hanome vatana hanome lofo ny tenin'Andriamanitra amin'izay ataontsika rehetra fa tsy fampiandriandrina ifamonondromolotra na fanondronondromolotra fotsiny eto na ifanasavangy fa mba samy aina amin'izany tena fitiavana sy ny azo fijaliany Kristy zany ka samy ahatanteraka ny andraikitra zay tandrefy avy azy avy dia samy io tain'Andriamanitra ry havana amin'ny manaraka andray mirary soa e